मुखपद्म दर्शन करी विमुग्धा हुअन्ति जेपरि संस्थित पद्मर मधुआस्वादन भ्रमर माने विमोहित होता जो प्रभुंकर श्रीचरण को लक्ष्मी शिव ब्रह्मा इंद्र और श्री गणेश सर्वदा सेवा करुछन्ति सेही जगन्नाथ स्वामी मोर नयन पथगामी हुअन्ति।
आम्भे दर्शन करिबु काहाको केणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु। 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 आम्भे दर्शन करिबु काहाको केणे घेनी जाउछ जगन्नाथंकु।
ବିଷୟରେ ମଚି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଭଜେ ମୁଁ ଆଜି ପତିତ ହେ ନାରାୟଣ ବିଷୟରେ ମଚି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଭଜେ ମୁଁ ଆଜି ପତିତ ହେ ନାରାୟଣ ଏକା ମୋ ଶରଣ ଶରଣ
श्रीक्षेत्र पुरी वर्ष सारा श्री जगन्नाथ नीतिकांति लाइव देखंतु। श्रीमंदिर द्वार फिटा भोर 5टा, मंगल आलती सकाळ